हेलो पिलामाने समस्त मो भिडियो स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची समस्ते पूरा भल थी समस्ते भलरे प्रिपेयर करुव है आज भिडियो आम कौन करवा तुम जो तपस्विनी पत्र अच्छी से एमसीक्यू जाक देखा जहाँ पाखे टेस्ट पेपर नहीं समस्ते जापर बहुत इजी इजी क्वेश्चन जाक अच्छी बहुत मजा क्वेश्चन अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाक अच्छी समस्ते आराम से देखीद जापर एक्चुअली क्वेश्चन जाक केमती आसूँ देखीद गंगाधर मेहर लिखिं तपस्विनी पत्र है बहुत इजी क्वेश्चनटा तो क्वेश्चन जाक अच्छी निज सांग सेयार कर जदि किए नुआ आसीच टे सब्सक्राइब करे कंजूसी हम ना जहाँफल सब जिन तुमने आराम से माने पाइपर है बेल आइकन को ऑन कर रखियो जहाँफल जहाँ भी फ्यूचर आसो सब जिन तुम आराम से जापर है तो चलो स्टार्ट करवा बर्बाद करवानी बहुत छोटिया भिडियो आम सरेदेवा है समस्ते पढ़ी भावुँ तपस्विनी पत्र कौन कौन अच्छी सब जिन जाच है जान ताहले कमेंट कर मुझे भिडियो बनईदेवी है चिंता कर ना आराम से क्वेश्चन करवा तो कौन कहला लव कुश मुखरे रामायण गान शुणी क्यों मैंने अथय होते कौ मैंने अथय होते करेक्ट आंसर कौन हम एत ऑप्शन देती कौन हम करेक्ट आंसर निजे कह कौन हम अरे तरुलतागण किए तरुलतागण आश्चर्य होते आउ चकित होते एत सुंदर गीत गाँव कहीं बुझेगा तापर कौन कहला देख लवकुश कहार गति सॉरी कहार गत दुखर कहानी शुणाइवाई महर्षि सहित जाइछन्ति कहार कहार शुणाइबा जाइथिले समस्त जान कहार श्रीरामंकर है करेक्ट आंसर सीता पत्र लिखुवा बेले किए हसी हसी पहुँचले किए हसी हसी पहुँचले रे हाँ किए वाल्मीकि नाई नाई किए लवकुश करेक्ट आंसर कौन हम लवकुश हम करेक्ट आंसर तापर ताहांक दया रत्नमय दान बारिधि क्या कहुई दान बारिधि बोली क्या कहुई 4 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम अरे से श्रीराम को कहुई क्या कहुई श्रीराम को कहुई बहुत दानी लोक से दान करुँच ए विषय कहुई है तापर कौन है देख नवबाम बोली कवि क्या कहते बहुत इजी क्वेश्चनटा है 2024 आसाला नवबाम बोली क्या कहते नवविवाहिता द्वितीय पत्नी को कहते है नवबाम बोली सदा तुम्भे तापसंक अशांति नाशक यह क्या उपलिख माने उपलक्ष्य करी कहुई क्या कहुई एटा भी समस्त जान कौन हम रामचंद्र हम कौन हम रामचंद्र हम 2024 आसाला बहुत थर आसी जाए तापर कौन कहले देख शिशुदय महर्षि सहित कहार पद पंकज दर्शन करने जाइथिले कहार कहार समस्त जान 7 नंबर भी करेक्ट आंसर कौन हम गही हम श्रीरामंकर है महाराज क्यों दीक्षित होती बोली वर्णित कराई कहती कौटी दीक्षित होते 8 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम अरे महायज्ञ जो महायज्ञ होता से महायज्ञ से वर्तमान पूरा माति थे ये जिनस कहुई है तापर 9 नंबर देखीद क्या रामचंद्र किसी अदेय न थाए बोली कहुई क्या 9 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम तापस मानक माने तांको किसी अभाव नथिबो कहीं से दुखीर से नाथ बुझेला माने से दुखी लोक मान साहाय्य करती तापर 10 नंबर कौन कहला दुखिनीर पुत्र जुग किपरि बोली वर्णना करा जायछि है पुत्र जग है पुत्र जुग जग केमिति बोली कहुई कौन बोली कहुई करेक्ट आंसर कौन हम अवध कौन हम करेक्ट आंसर हम अवध कहीकि कहुई है आराम से करि किसी भी हार्ड नहीं किसी भी हार्ड माने किसी भी हार्ड नहीं है तापर कौन कहला देख कहार प्रणय को स्वप्न मन करने को अनुरोध कहुई कहार प्रणय को स्वप्न मन करने को कहुई अनुरोध कहार करेक्ट आंसर कौन हम 11 कौन हम वैदेहीर करेक्ट आंसर हम वैदेहीर है चाही नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन यही पंक्ति रे लपनर अर्थ कौन जो लपनर अर्थ कौन है 12 नंबर लपनर अर्थ कौन मुह कौन हम करेक्ट आंसर हो मुह है मन रख एग्जाम आसीटा तार दुखिनीर पुत्रदय जन्म काल कौन जानती ना अरे से कहार स्नेह जानती ना समस्ते कहीपर 13 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम अरे से माने कहार पितृ अनुराग जानती ना बापा जाना दान बारिधि बोली सीता क्या कहते यहाँ समझ जान रामचंद्र को कहुई क्या कहुई रामचंद्र को कहुई 15 नंबर देखीद कौन शुणी सीतांकर हृदय हाणी हो जाउथिला कौन शुणी कि 15 नंबर कौन हम करेक्ट आंसर अरे रामचंद्र गत दुखर कहानी शुणिले हृदय चिरी हो जाता बुझेगा दुख लगुला बेसी तापर आ कौन कहला देख तरुलता गण कौन शुणी अथय हुंती कौन शुणिकी एटा समस्त जान लवकुशंकर कौन रामायण गान शुणिकी है एटा समस्त जान फास्ट क्वेश्चन थिला तापर कौन कहला देख ये कहला अशेष रतन धन तापर क्षौम वस्त्र मान ए उक्ति रे क्षौम वस्त्र अर्थ कौन समस्त जान 17 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम पाट वस्त्र हम करेक्ट आंसर कौन हम पाट वस्त्र हम
କେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ କେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସିଦ୍ଧ ହେବେ, କେଉଁମାନେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 18 କ'ଣ? ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ମାନେ ହେଇଯିବେ କ'ଣ? ମାନେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନବପ୍ରଣୟୀଙ୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ ଚାହିଁ ବୈଦେହୀଙ୍କ କେଉଁ କଥାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ମଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାନେ ମଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। 19 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ଗ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଣୟ ହେଇଯିବ ହେଲା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଣୟ ହୋଇଯିବ। ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ, କିଛି ବି ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅ 20 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲା? ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ କିପରି ଜନନୀଙ୍କ ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ? କିପରି ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ? 20 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ବୀଣା ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିକି ସେମାନେ ବିରକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ବିରକ୍ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିରକ୍ତ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମହାଯଜ୍ଞରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାମାଙ୍କେ କିଏ ବିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ବାମାଙ୍କେ କିଏ ବିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ତାଙ୍କ ମାନେ ବାମ ପାଖରେ କିଏ ବସିଥିଲେ କହିଲେ ଚଳେ ହେଲା। 21 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନବପତ୍ନୀ, ନୂଆର ପତ୍ନୀ ବସିଥିଲେ, ବୁଝିଲା। ନୂଆର ପତ୍ନୀ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ? ଦୁଃଖିନୀ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ କିଏ ଶୁଣାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ଶୁଣାଇବେ? 22 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କିଏ? ଆରେ ସେଇ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ଲବକୁଶ ଶୁଣାଇବେ ହେଲା। କିଏ ଶୁଣାଇବେ? ଲବକୁଶ ଶୁଣାଇବେ। 23 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ କ'ଣ ମଣିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ମଣିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 23 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱପ୍ନ ମଣିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ନୟନର ଜଳେ କ'ଣ ଧୌତ ହେଉଥିଲା? ମାନେ ନୟନର ଜଳେ କ'ଣ ଧୌତ ହେଉଥାଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ଧୌତ ହେଉଥିଲା? ଆରେ ପତ୍ର, ମାନେ ଲୁହରେ ସେଇଟା କ'ଣ ପୁରା ମଉଳି ହେଉଯାଉଛି, ମାନେ ଓଦା ହେଇଯାଉଥିଲା ହେଲା। କିଏ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୀତା ଭାବିଛନ୍ତି? କିଏ? ଆରେ କିଏ? ସେହି ନବବିବାହିତା ବୋହୂଟିଏ ହେଲା। ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 26 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ସେ କହିଲା ନବବାମା କେଉଁଠି ଶୋଭିତ ହେଉଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଶୋଭିତ ହୋଇଥିବେ? କେଉଁଠି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 26ର କ'ଣ ହେବ? ଘ ହେଇଯିବ, ବାମାଙ୍କେ, ବାମ ପାଖରେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଇ କିଏ ସେ? କିଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ଲବକୁଶ ଆକା ହେବ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଲବକୁଶ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ? ତାପରେ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନବପ୍ରଣୟିନୀ କେଉଁ ଘର ତପସ୍ୟା କରିକି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପିକି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର ବୋଲି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ତପସ୍ୱିନୀ କିଏ? ତପସ୍ୱିନୀ କିଏ? ସୀତା ଦେବୀ। କିଏ? ସୀତା ଦେବୀ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହେଇଛି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆରେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଖ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଖ ହେଇଯିବ। ଆରାମସେ କରିପାରିବ, କିଛି ବି ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। 31 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ସେ କହିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବେ? କାହିଁକି? 31 କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଆରେ ସେ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଦେଖିବେ ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିବେ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିବେ ତୁମମାନେ ଜାଣିବା କଥା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ଦେଖ? ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜା ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଏଥିରେ ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। କ'ଣ କରିବ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଏତିକି ଯଦି ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଛ ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ଯେ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀ ସଦ୍ଗୁଣିତ ହେଉଥିବ କାହିଁକି? ଏଇଟା ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଦେଖିବା କାହାର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ କାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଏଇଟାର ବି ତୁମେ କହିବ ସୀତାଙ୍କର ଶିଶୁଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନଥିଲା। ମାନେ ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଦେଉଥିଲା। ୟାର ଆନ୍ସର୍ଟା ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଦେଖିବା 3ଟା ଆନ୍ସର୍ କିଏ ଦେଇପାରୁଛି ହେଲା। କାହାର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଅଛି ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରୁଛି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିବ। ଯଦି କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଜଣେଇଦେବ ହେଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ। ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କହିବ। କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଗ୍ରୋଇଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।